Uy, naka-windy. Game. N. Ano ba yung N? 4, 3, 2, 1. Nayon! Nayon! An. Oh, takpan mo. Uy. H. 5, 4, 3, 2, 1. Kangaroo! Hanggang yan. Next! Op. Ano yan, boy? H. Hen. Hen! Manok! Next! Patay ka, boy. Hirapan mo, M. Manok. Wala na. Una sagot mo, mali. Ikaw na. Wala naman sinabi English. Monkey! Wala pa ba? Sorry na. Kala ko meron na. Tapos pala yung filter na yan. Ano ni 5, 4, 3, 2, 1. Ano yung F? Next. Puputi din ako. Okay. Elephant! Game. Dalian mo lang, boy. B-boy! Tama baboy. English nga eh. Ano B-boy? Kinukuha talaga ka, Jeron. N. 5, Niger! 4. Nanigan. Hindi ko maintindihan. Parang naibigan. Parang naibigan. Ano? Bago mo yung mukhang bro. Yan. Okay. Ano yan, boy? Y. 5, 4, 3, Yak. Anong yak? Yak. Meron. Yak. Parang toro. Parang toro. Boy, iki. Meron siya. Next! Op. Ayaw! Wala na! Babae nun! Ano yik? Babae nga nun eh! Anong yik? Yik? Okay, ikaw na boy. Bumayak, may yik! D. 5. Dak! Wala pa. Chimpanzee! Ano letter sa noo mo? Letter C yan. Letter C yan, di mo? Monkey. Monkey talaga! Wow. 5. Wow! Wala na. Aray, nasugatan ako. Next! Okay. Ay, tsura yan, no? Itek! Itek. Hindi mali. Okay, let's do this. B. Pig. Ikaw na. Big. Wala. Ito si Bon. 5. Rat. Niger! Orangutan! Okay, ano kaya yan? M. 5. Flamingo! Malagyan ka. Inatay ko na malagyan ka eh. Biyan! Ayan na! Vulture! Tama. Vulture! Tama. Ibon yun.